गुड मर्निंग सुप्रभात আপনারা দেখছেন এখন সবার খবর আমার খবর আপনার খবর জনগণের খবর এই মুহূর্তে আমি রয়েছি মশাট ভিডিওর সম্মুখে যে মাঠ রয়েছে যে মাঠে রাজ্য রাজনীতি যারা করেন তারা কিন্তু এখানে জনসভা করেন আজকে কিন্তু কিছুক্ষণ আগে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মিস্টার অমিত শাহ কিন্তু তিনি এসেছিলেন তিনি বক্তব্য রেখেছেন আমি দেখাবো আপনাদের এই সবার নাম কী দেওয়া হয়েছে বিজয় সম্পর্কে সভা এনিওয়ে প্রচণ্ড রোদে কিন্তু রৌদ্র তাপে কিন্তু সাধারণ মানুষের কিন্তু একেবারে এত রৌদ্র সত্ত্বেও তারা কিন্তু এসেছেন অমিত শাহ কিন্তু বিভিন্ন কথা বলেছেন একদিকে যেমন বলেছেন তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তো বলেছেন অপরদিকে কিন্তু রাজ্যে কী ঘটছে সেটাও তিনি বলেছেন আগামী দিনে যদি তারা ক্ষমতা আসেন প্রধানমন্ত্রী যে সমস্ত প্রকল্পটা তিনি বলেছেন আপনারা দেখছেন এখন সবার খবর আমার খবর আপনার খবর আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী কবির শঙ্কর বোসের নির্বাচনী প্রচারে চণ্ডীতলা থানার অন্তর্গত মশাটে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ 15ই মে মশাটে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ নির্বাচনী লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী কবির শঙ্কর বোসের নির্বাচনী জনসভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বেলা 12টা নাগাদ মশাট সংলগ্ন মাঠে হেলিপ্যাডে নামেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সরাসরি তিনি মঞ্চে চলে আসেন মন্ত্রীকে সম্মান প্রদান করা হয় কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি বক্তব্য শুরু করেন অমিত শাহ সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে তৃণমূল কংগ্রেসের বিভিন্ন বিষয়ের সমালোচনা করেন অপরদিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রশংসা করেন তিনি জনগণের উদ্দেশ্যে বলেন এবার 400 বার আপনারা শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী কবির শঙ্কর বোসকে বিপুল ভোটে জয়ী করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাত শক্ত করুন তিনি আরও বলেন সন্দেশখালীতে মা বোনেদের পিঠে বানানোর নাম করে সেখানে রাত্রিবাস করিয়ে মহিলাদের সাথে যে ব্যবহার করেছে তা অত্যন্ত নিন্দনীয় 370 ধারা কাশ্মীরে প্রয়োগ সার্জিক্যাল স্ট্রাইক 500 বছরের রাম মন্দিরের প্রসঙ্গে তিনি বক্তব্য রাখেন উপস্থিত ছিলেন শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী কবির শঙ্কর বোস এছাড়াও হুগলি জেলা বিজেপির নেতা নেতৃবৃন্দ সকলেই সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুচারুভাবে পরিচালনা করেন দেবাশিস মুখার্জি धारा 370 हटाकर पूरे कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ दिया भाइयों बहनों जब इंडिया अलायंस का शासन था हमारे कश्मीर में हड़तालें पड़ती थी आज मोदी जी का प्रभाव देखिए कश्मीर के भारत के हिस्से में हड़ताल नहीं होती है पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में हड़ताल होती है पाक कॉपी को पहले नारे आजादी के यहां लगते थे यहां पर आजादी के नारे लगते थे कश्मीर में अब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में आजादी के नारे लगे पहले यहां पत्थरबाजी होती थी आज वहां पत्थरबाजी होती है और भाइयों बहनों 2,11,00,000 टूरिस्टों ने यहां कश्मीर जाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर ने आटे के भाव ने रिकॉर्ड बना दिया है आखिर के भाव मुझे बताओ श्रीरामपुर वालों ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है या नहीं है जोर से बोलो है या नहीं है ये मणिशंकर अय्यर एक फारूक अब्दुल्ला हमें डराते हैं देश को डराने का काम कर रहे हैं कि एटम बम है पाकिस्तान के पास पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात न करो मैं आज श्रीरामपुर की धरती पर कहकर जाता हूं राहुल बाबा आपको डरना है तो डरिए ममता दीदी आपको डरना है तो डरिए ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है और हम उसको लेकर रहे हैं भाइयों बहनों बांग्लादेश से जो हिंदू बौद्ध सिख जैन शरणार्थी आए हैं उसको नागरिकता देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए अरे जोर से बोलो देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए ये ममता दीदी विरोध करती उनको घुसपैठिए पसंद है रेड कारपेट बिठाती है रोहिंग्या को नागरिकता देती है
मगर हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन उनको नहीं देती। मैं आज कहकर जाता हूं ममता दीदी को, आप और आपका भतीजा जितना जोर है इतना लगा दो, हम एक एक शरणार्थी को नागरिकता देकर भारत का नागरिक बनाएंगे। हमारे सत्यजीत रे बहुत बड़े कलाकार थे, फिल्म कलाकार थे। उन्होंने एक मूवी बनाया, हीरक राजा। देसी सरकार में आपके लोग मंत्री रहे, बंगाल के विकास के लिए क्या किया? सोनिया मनमोहन सरकार ने 2 लाख करोड़ दिया। कितना दिया भाई? अरे जोर से बोलो, कितना दिया? और 10 साल में मोदी जी ने 2 लाख करोड़ के सामने 10 साल में 9,25,000 करोड़ रुपया देने का काम। एक और कांग्रेस पार्टी और टीएमसी 10 साल में बंगाल को 2 लाख करोड़ दिया और मोदी जी ने 9,25,000 करोड़ दिया। मगर श्रीरामपुर वालों, आपके गांव में आया है क्या? आया है? कहां गया? तेरा जोर से बोलो, कहां गया? ये भाईपो के गुंडे खा गए भाई, भाईपो के गुंडे ये 9 लाख करोड़ खा गए। अगर श्रीरामपुर तक पहुंचाना है तो कल्याण बनर्जी की जगह कबीर शंकर बोझ को सांसद बना दो, ये पैसा जमीन पर उतरेगा। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, आप लोग इस चुनाव में कबीर बाबू के नाम के सामने बटन है पद्म फूल का, उसको दबाओगे क्या? अरे जोर से बोलो, दबाओगे? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे? 30 पार कराओगे? और देश में 400 पार कराएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचकर प्रभु श्री राम का जयकारा लगाइए। बोले जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। সঞ্জীবনী হেলথ কেয়ার নার্সিং হোম, শিয়াখালা ফুরপুরা শরীফের পাশে, শ্রীপতিপুর, হুগলি। সমস্ত চিকিৎসার উন্নত মানের পরিষেবা দেওয়ার জন্য আমরা রয়েছি আপনাদের পাশে। ইমার্জেন্সি, আইসিইউ, কার্ডিওলজি, নেফ্রোলজি, অর্থোপেডিক সার্জারি, অঙ্কো সার্জারি, জেনারেল মেডিসিন, ফিজিওথেরাপি, নিউরো মেডিসিন, ডায়ালিসিস, নিউরো সার্জারি, শিশু সুরক্ষা, গাইনোকোলজিস্ট বিভাগ, ক্যাশলেস পরিষেবা, স্বাস্থ্যসাথী সহ যে কোনো হেলথ স্কিম, মেডিক্লেম গ্রহণযোগ্য। এছাড়া স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের মাধ্যমে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সার্জারির সুব্যবস্থা। उसके नाम के सामने जो कमल का निशान है, वो पवित्र पद्म फूल पर जब आप वोट दोगे, इनको दिया हुआ एक एक वोट नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने वाला। भाइयों बहनों, आप तय करो कि आपको खुद को करोड़पति बनाने वाले আইএসএফের নির্বাচনী জনসভা নবাবপুর অঞ্চল অ্যাসোসিয়েশন ফুটবল মাঠে। শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রের আইএসএফের মনোনীত প্রার্থী শাহরিয়ার মল্লিক জনসভা শুরু হয় ওই 5টা নাগাদ, শেষ হয় রাত্রি 8টায়। প্রধান বক্তা ছিলেন আইএসএফের চেয়ারম্যান তথা ভাঙড়ের এমএলএ নওশাদ সিদ্দিকী। প্রসঙ্গত, নবাবপুর ভগবতীপুর কুমিরমোড়া অঞ্চলে আইএসএফের সমর্থকদের এই নির্বাচনের জনসভা। নির্বাচনী জনসভায় সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন আইএসএফের চেয়ারম্যান নওশাদ সিদ্দিকী। এছাড়া শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রের আইএসএফ প্রার্থী শাহরিয়ার মল্লিক ও শামসুল মল্লিক রাজ্যের কার্যকরী সভাপতি, এছাড়া বিশ্বজিৎ মাইতি রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক এবং আমজাদ হোসেন যুব সম্পাদক আইএসএফের।
ফাঁসিবাদী বিজেপি সরকার দুর্নীতিগ্রস্ত স্বৈরাচারী তৃণমূল কংগ্রেসকে পরাস্ত করতে শ্রীরামপুর কেন্দ্রের আইএসএফ এর প্রার্থী শাহরিয়ার মল্লিককে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান নওশাদ সিদ্দিকী। প্রার্থী শাহরিয়ার মল্লিক সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। এছাড়াও আইএসএফ এর নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। উপস্থিত ছিলেন আইএসএফ এর নেতৃবৃন্দ, এছাড়া নবাবপুর অঞ্চলের গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য ইয়াসিন মল্লিক, আইএসএফ এর সভাপতি মেহবুব আলম ছাড়াও জসিমউদ্দিন ও কাদের মল্লিক, গিয়াসউদ্দিন মল্লিক প্রমুখ। काम नरेंद्र मोदी सरकार करेगी। नरेंद्र मोदी। भाइयों बहनों, बंगाल वाले भाइयों बहनों, श्रीरामपुर के भाइयों, मुझे बताओ ये राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे रोड तक जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 70 साल तक कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, कम्युनिस्ट सभी लोग राम मंदिर को अटका कर रखे, लटका कर रखे, भटका कर रखे। बंगाल वालों ने 18 सीटें दे दी। मोदी जी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। एक 5 ही साल में मोदी जी ने केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम। और ये क्या कर रहे थे? ममता दीदी मुल्ला मौलवियों को साथ में रहकर यहां सद्भावना यात्रा निकाल रही थी। राहुल बाबा भी नहीं गए, सोनिया गांधी भी नहीं गई, खड़गे भी नहीं गए, अभिषेक बनर्जी भी नहीं। मैं पूछना चाहता हूं श्रीरामपुर वालों, आपको मालूम है ये लोग प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में क्यों नहीं गए? मालूम है आपको? मालूम है? नहीं मालूम है ना? मैं बताता हूं। वो अपनी वोट बैंक से डरते हैं, वोट बैंक से। उनकी वोट बैंक कौन है मालूम है? कौन है? अरे भाई ठीक से नहीं बता रहे हो, मैं बता देता हूं। उनकी वोट बैंक श्रीरामपुर वालों आप नहीं हो, एक घुसपैठी है उनकी वोट बैंक है, घुसपैठी है। भाइयों बहनों मुझे बताओ, ये घुसपैठियों के डर से जो राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में न जाए, उनको वोट दे सकते हैं क्या? जोर से बोलो, दे सकते हैं क्या? भाइयों बहनों, ये लोग इनकी देश की परंपरा से नहीं जुड़े। आज मुझे बताओ श्रीरामपुर वालों, 370 धारा कश्मीर से हटानी चाहिए थी या नहीं हटानी चाहिए थी? ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? ममता दीदी कहती है, कांग्रेस कहती है, सिंडिकेट कहती है धारा 370 न हटाई। मैंने पूछा पार्लियामेंट में क्यों न हटाए, तो उन्होंने कहा खून की नदियां बह जाएगी। भाइयों बहनों, ये नरेंद्र मोदी का शासन है, नरेंद्र मोदी का। 5 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है। इसकी सरकार में आपके लोग मंत्री रहे, बंगाल के विकास के लिए क्या किया? सोनिया मनमोहन सरकार ने 2 लाख करोड़ दिया। कितना दिया भाई? अरे जोर से बोलो, कितना दिया? और 10 साल में मोदी जी ने 2 लाख करोड़ के सामने 10 साल में 9,25,000 करोड़ रुपया देने का काम। एक और कांग्रेस पार्टी और टीएमसी 10 साल में बंगाल को 2 लाख करोड़ दिया और मोदी जी ने 9,25,000 करोड़ दिया। मगर श्रीरामपुर वालों, आपके गांव में आया है क्या? आया है? कहां गया? तेरा जोर से बोलो, कहां गया? ये भाईपो के गुंडे खा गए भाई, भाईपो के गुंडे ये 9 लाख करोड़ खा गए। अगर श्रीरामपुर तक पहुंचाना है तो कल्याण बनर्जी की जगह
कबीर शंकर बोझ को सांसद बना दो, ये पैसा जमीन पर उतरेगा। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, आप लोग इस चुनाव में कबीर बाबू के नाम के सामने बटन है पद्म फूल का, उसको दबाओगे क्या? अरे जोर से बोलो, दबाओगे? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे? 30 पार कराओगे? और देश में 400 पार कराएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचकर प्रभु श्री राम का जयकारा लगाइए। बोले जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। আমাদের শ্রীরামপুর লোকসভায় আচ্ছা আমরা আজকে জেতার মতন জায়গায় আছি। আচ্ছা এবং উনি আসার পর হুম। আমাদের কর্মীদের মধ্যে যে উচ্ছ্বাস, হ্যাঁ হ্যাঁ সেই উচ্ছ্বাসটা আমরা 20 তারিখ ভোটের বাক্সে দেখতে চাই। এবং আমরা দেখব আজকে 15 বছর ধরে আমাদের যে এমপি আছেন আমাদের শ্রীরামপুরবাসীর জন্য কী করেছেন সেটা আমরা জানি। এখনও বৃষ্টি হলে আমরা এক কোমর জলে নামি শ্রীরামপুর স্টেশন থেকে, এবং মাছের আড়ত দিয়ে সারা সকাল থেকে আমরা অফিস স্কুল যাতায়াত করি। আজকে আমাদের একটা ভালো স্কুল নেই, কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় নেই, একটা ভালো হসপিটাল নেই। আজকে যদি আমাদের বিজেপি ক্যান্ডিডেট শ্রীরামপুরে থেকে জিতে যান তাহলে আমরা এগুলো পাবো। আমরা মেট্রো রেলটা শ্রীরামপুর পর্যন্ত এক্সটেন্ড করার দাবি রাখব এবং প্রত্যেকটা স্টেশন শ্রীরামপুর লোকসভার আন্ডারে আমরা উন্নতি করার যে দাবি রেখেছি সেই কাজ। আপনার নাম? আমার নাম সুমন ঘোষ, আমি জেলা সাধারণ আজকে মশাটা কিন্তু আপনি বিজেপির একটা বড় জায়গায় রয়েছেন। আজকে যে অমিত শাহ আসলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, আপনার অনুভূতি কি? আমার অনুভূতি, আজকে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আমাদের ভারতবর্ষের ভারতীয় জনতা পার্টির রাজনীতিতে সেকেন্ড ইন কমান্ড, তিনি এসে আমাদের এই এলাকার কর্মীদের ভোকাল টনিক দিয়ে গেলেন, যাতে আরও অতি উৎসাহে উদ্দীপনায় আগামী 6 দিন তারা বুথে ঝাঁপিয়ে পড়ে বুথ রক্ষা করবে। আমাদের শুধু ডিউটি বুথটা রক্ষা করা, মানুষ আমাদের ভোট দেবে এবং সেরকম করে পরিবর্তন আসবে। আচ্ছা, আপনি অনেক সময় আপনাদের কথা বলেছি, আপনি অনেক সময় বলেছেন আপনি যখন তৃণমূলে ছিলেন পূর্ব চেয়ারম্যান, আপনি স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারেননি। এখন কি এখানে এসে আপনি সেটা পেয়েছেন? হ্যাঁ, অবশ্যই। এটা একটা সংগঠিত দল, প্রত্যেকের আলাদা আলাদা জায়গা আছে, প্রত্যেকের আলাদা আলাদা কর্ম আছে, আলাদা আলাদা কাজ আছে, আলাদা আলাদা দায়িত্ব আছে। হ্যাঁ, আমাকে যে দায়িত্ব দেয় সেটা আমি পালন করার চেষ্টা করি এবং করে আনন্দ পাই। আজকে আপনার কেমন লাগছে বলুন তো? ভালো লাগছে। আজকে চিন্তা করুন, আমি আজকে একটা সর্বভারতীয় সেকেন্ড ইন কমান্ড, দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, সেই প্রোগ্রামের স্টেজে আমি সঞ্চালনার দায়িত্ব পেয়েছি। আমি দেখেছি। পাওয়ার কিছু হয় না, এটা আমার কাছে অত্যন্ত গর্বের। আমি অমিত শাহজিকে স্বাগত জানাতে পেরেছি মাইকের মাধ্যমে, এটা আমার কাছে অনেক বড় পাওয়া। খুব ভালো না? খুব ভালো হয়েছে না? আজকে অমিত শাহজির সঙ্গে স্টেজ শেয়ার করলাম, এটা দলের জন্যই, দল সেই সম্মান দিয়েছে, দলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তো এই যে লোকসভা বা বিধানসভা, আমাদের লোকসভা শ্রীরামপুর কেন্দ্রে যে প্রার্থী রয়েছেন, আপনি কতটা আশাবাদী যে তিনি জয়ী হবেন? 100%। আচ্ছা ঠিক আছে, 100% বলছেন, ঠিক আছে, কিন্তু কোন দিকটা দিয়ে আপনি একটু বেশ করে বলবেন? মানুষ পরিবর্তন চাইছে, সারা রাজ্যে মানুষ আর তৃণমূল কংগ্রেসকে চাইছে না। আচ্ছা, আর 15 বছরের এইখানে সাংসদ যিনি আছেন, মানুষ বিরক্ত, মানুষ নতুন সাংসদ চাইছে। তাহলে আপনি আশাবাদী? 100%। আপনার নাম? আমার নাম দেবাশিস মুখার্জি, আমি সহসভাপতি শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলা।